السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان میں کورونا سے 35 ہلاکتیں، مجموعی کیسز کی تعداد 2458 ہو گئی۔ اب تک کورونا وائرس کے 51 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں 3 گھنٹے مکمل لاک ڈاؤن رہا، سڑکیں ویران اور گلیاں سنسان رہیں۔ پولیس اور رینجرز نے گھروں سے نکلنے والوں کو واپس بھجوا دیا۔ صدر مملکت کی تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے لیے خون کے احتیاط کی اپیل۔ عارف الوی کہتے ہیں کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال میں لوگ میل جول میں احتیاط کریں۔ عوام کے شانہ بشانہ کورونا کی وبا سے لڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں انسانوں کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کورونا وائرس، ورلڈ بینک کی پاکستان کے لیے $200 ملین کی امداد۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان کی مدد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین نے کورونا فنڈ میں 3 ارب سے زائد جمع کرا دیے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں یومیہ بنیادوں پر جمع ہونے والے عطیات اور اخراجات سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث پریشان حال لوگوں میں راشن تقسیم۔ لوگوں نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، شدید بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشکوک کشتی سے 2 ارب سے زائد مالیت کی آئس ڈرگ برآمد۔ پاک بحریہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 173 ہو گئی ہے۔ ٹروڈو کی صوبوں کے پریمیئرز کے ساتھ میٹنگ، میڈیکل سامان کی کمی پر غور کیا گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے شہریوں کے لیے ایمرجنسی رسپانس بینیفٹ منصوبہ، درخواستوں کی وصولی کا عمل 6 اپریل سے شروع ہوگا۔ کریڈٹ یونینز کو حکومت کے $40,000 کے قرضے فراہم کرنے کی اجازت دی جائے۔ کنزرویٹو اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اس سے شہریوں کو آسانی ہوگی۔ ماسک، گلوز اور ٹیسٹنگ کٹس کی کمی کے علاوہ کینیڈا میں ایک اور ہتھیار ریپڈ بلڈ ٹیسٹ کورونا وائرس کے خلاف تاحال استعمال نہ کیا جا سکا۔ مہلک ترین ثابت ہونے والے کورونا وائرس نے یورپ اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں تباہی مچا دی۔ وائرس سے اموات کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے سبب مسلسل دوسرے روز 1,000 سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 6,000 سے زائد ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو گئی، جبکہ مزید کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 2458 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان میں اب تک کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں سے پنجاب میں 11، سندھ میں 11، خیبر پختونخوا 9، گلگت بلتستان 3 اور بلوچستان میں 1 ہلاکت ہوئی ہے۔ پاکستان میں اب تک 51 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے سندھ میں 42، اسلام آباد 6 اور گلگت بلتستان میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سندھ کے محکمہ صحت کی سمری کے مطابق صوبے میں اب تک 42 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد 783 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں مزید 18، سکھر 8، حیدرآباد 14 اور گھوٹکی میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق صرف کراچی میں کورونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 342 ہے۔ سندھ میں اب تک کورونا وائرس سے مجموعی طور پر 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے 10 ہلاکتیں صرف کراچی میں ہوئیں، جبکہ صوبے بھر میں اب تک 65 افراد کورونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پورٹل کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں کیسز کی مجموعی تعداد 68 ہو گئی ہے۔ گلگت
गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 3 केसेस सामने आए जो सरकारी पोर्टल पर रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद इलाके में केसेस की मजमूई तादाद 190 हो गई है। जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 75 केसेस सामने आए, जबकि लाहौर में एक हलाकत भी रिपोर्ट हुई, जिसके बाद पंजाब में हलाकतों की मजमूई तादाद 11 और मजमूई केसेस 920 हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 58 केसेस और मजीद 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई, जिसके बाद सूबे में केसेस की मजमूई तादाद 311 हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 9 हो गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 5 केसेस सामने आए, जिसके बाद सूबे में केसेस की मजमूई तादाद 169 हो गई, जबकि सूबाई महकमा सेहत ने मजमूई केसेस की तस्दीक की। आजाद कश्मीर में बुध के रोज कोरोना वायरस के मजीद 3 केसेस सामने आए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 9 हो गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुल्क भर में 3 घंटे मुकम्मल लॉकडाउन रहा। सड़कें वीरान, गलियां सुनसान पड़ी रहीं। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात रहे। घरों से निकलने वालों को वापस भिजवा दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा से मुतालिक हुकूमती अहकामात पर अवाम ने भरपूर अमल किया। कराची समेत सिंध भर में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहा। नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी के बायस मसाजिद में पेश इमाम, मौज़िन और इंतजामिया समेत 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। लॉकडाउन के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज घरों में ही अदा की। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी शहरियों ने हुकूमती अहकामात पर मनोअन अमल किया। पंजाब में भी महदूद पैमाने पर नमाज जुमा अदा की गई। हुकूमत की जानिब से सख्त इंतजामात किए गए। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाजियों ने मुनासिब फासले पर खड़े होकर नमाज अदा की। अवाम की बड़ी तादाद घरों में ही रही। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी शहरियों ने नमाज से मुतालिक हुकूमती अहकामात पर भरपूर तरीके से अमल किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से थैलीसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून के एहतियात के लिए अपील की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने F9 पार्क में कायम थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी ने थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून के एहतियात की अपील करते हुए कहा कि खून के एहतियात न होने से थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वैसे ही डोनर्स की कमी रहती है, तो लिहाजा इस ज़माने के अंदर जो लोग खून का अतिया दिया करते थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने अतियों का एहतमाम रखें। सदर मुमलिकत ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों से मुलाकात की और उनमें तहाइफ भी तकसीम किए, जबकि थैलेसीमिया सेंटर में फ़राइज़ अंजाम देने वाले डॉक्टरों से भी मुलाकात की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वायरस से जारी मुल्की सूरत हाल से मुतालिक बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान जल्द इस सूरत हाल से निकलेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवाम से अपील करते हुए मजीद कहा कि कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल में लोग मेल जोल में एहतियात करें। खास तौर पर जब सेहत का क्राइसिस और कोरोना वायरस का क्राइसिस पाकिस्तान में है, एक दूसरे से फासला रखें। इसकी वायरल डोजेज का भी एक इशू है कि जो ज़्यादा एक्सपोज होगा उसको ज़्यादा सख्त बीमारी का इम्कान है। तो मैं समझता हूं कि किसी न किसी अंदाज से पाकिस्तान इससे जल्दी निकलेगा। शहरी फैसल कई रोज से इमदाद के हुसूल के लिए वजीर आजम हाउस के चक्कर लगाता रहा। खुदकुशी से कबल शहरी ने वजीर आजम के नाम खत भी लिखा। शहरी ने खत में लिखा कि मेरा कसूर बस इतना है कि मैंने PTI को वोट दिया और लोगों से मांगा। फैसल ने खत में मजीद लिखा कि मैंने हुक्मरान जमात के एक ओहदेदार के खिलाफ वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दी थी जो CPO रावलपिंडी को मार की गई थी। जवाद अहमद अब्बासी के खिलाफ पीरुदाई थाना गया लेकिन कार्रवाई न की गई। मेरे ऊपर 20 लीटर शराब का झूठा पर्चा भी करवाया गया।
ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम के शाना बशाना कोरोना की वबा से लड़ेंगे, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हिफाजती किट्स आवाम में तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमने हर मुमकिन हद तक आवाम को कोरोना से बचाने का सामान मुहैया करना है। आवाम की असल मदद ये भी है कि वो कोरोना से बचाव की एहतियात पर अमल करें। 1 लाख किट्स बनाई जा रही हैं जो आवाम में तकसीम की जाएंगी। इस किट में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन है। किट में आवाम के लिए हिदायतनामा भी है। शहबाज शरीफ ने रज़ाकाराना इमदाद और फलाही जिम्मेदारी अंजाम देने वाले नून लीग के कारकुनान को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इंसानों की खिदमत करने से अल्लाह खुश होता है। ये मौका है कि हम इंसानों की खिदमत को अपना शार बनाएं। दिहाड़ीदार मजदूर और कमज़ोर तबक़ात बहुत बुरे हालात में हैं। मौशी हालात से तंग अफराद की खुदकुशियों की इत्तलात बाइस तशवीश हैं। ऐसे अंधोनाक वाक़यात काबिल अफसोस हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $200 मिलियन के पैकेज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ज़रूरी तिब्बी सामान की फराहमी के 8 जारी मंसूबों से $38 मिलियन की इजाफी रकम भी हासिल की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के लिए $200 मिलियन के पैकेज की मंजूरी दे दी है, जो कोरोना वबा से निमटने, सेहत के निज़ाम को तक़वियत देने और समाजी और इक़्तिसादी मसाइल के हल पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ज़रूरी तिब्बी सामान की फराहमी के 8 जारी मंसूबों से $38 मिलियन की इजाफी रकम भी हासिल की जाएगी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान की मदद में इजाफा कर रहे हैं। परीप मंसूबा कोरोना का पता लगाने और निगरानी करने की सलाहियत को मुस्तहकम करने में मदद करेगा, जबकि गरीबों को नकद रकम की मुंतकली में मदद के लिए वसाइल भी फराहम करेगा। इसके अलावा परीप सरकारी और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर और पैरामेडिक्स को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का साजो सामान भी फराहम करेगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सिंध हुकूमत के कोरोना वायरस एमरजेंसी फ़ंड में दुनिया भर से एहतियात मौसूल होना शुरू हो गए हैं। 1 अप्रैल तक एमरजेंसी फ़ंड में 3 अरब रुपए से ज़ायद जमा कराए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि एमरजेंसी फ़ंड में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से 2 अरब 84 करोड़ 93 लाख 15,486 रुपए जमा कराए गए हैं, जो मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाह से मनहा किए गए हैं। फ़ंड में अरकान असम्बली और सूबाई काबीना के अरकान की तनख्वाहें भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि निजी डोनर्स की जानिब से 4 करोड़ 31 लाख 25,671 रुपए फ़ंड में दिए गए, जो बहुत हौसला अफजा बात है। उनका कहना था कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ने 10 लाख रुपए के एहतियात जमा कराए। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी एहतियात सिंध हुकूमत के कोरोना एमरजेंसी फ़ंड में दिए हैं। वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी, MQM, PTI और MMA के अरकान असम्बली ने एक माह की तनख्वाह एमरजेंसी फ़ंड में अतिया की है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत यौमिया बुनियादों पर जमा होने वाले एहतियात और अखराजात से कौम को आगाह करेगी। आवाम व मुखय्यर हजरात कोरोना एमरजेंसी फ़ंड में दिल खोल कर एहतियात जमा कराएं। ये पैसा कौम की अमानत है, जिसे खर्च करने के लिए नामवर अफराद पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के बायस परेशान हाल लोगों में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम राशन तकसीम किया गया। शहर भर से लोगों की बड़ी तादाद सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर पहुंच गई, जहां पर शदीद बदनज़मी देखने में आई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پریشان حال لوگوں میں ہزاروں راشن کے تھیلے تقسیم کیے گئے۔ اس دوران انتظامیہ کی جانب سے بار بار عوام کو تنبیہ کی جاتی رہی کہ سماجی فاصلہ بنائے رکھیں، تاہم کسی نے ایک نہ مانی اور ایک کے بعد ہر چند ایک نے راشن کے تھیلے پر لپکنے کی کوشش کی۔ پولیس اور رینجرز کی موجودگی کے باوجود یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ سیلانی ویلفیئر کے روٹی بینک کے انچارج محمد آفاق کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو سماجی فاصلے کے لیے ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے رش کی وجہ سے یہ قابو نہیں آ رہے۔ ہم نے عوام کو کہا ہے کہ وہ جناح گراؤنڈ میں پہنچے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شہریوں کو ہر حوالے سے سمجھا رہے ہیں، لیکن کوئی ہماری بات نہیں سن رہا۔ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا ہے، بے قابو ہو رہا سارا سسٹم۔ اور ہم ان کو بول رہے ہیں کہ ہمارے رینجرز بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، پولیس بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ ہم ان کو بول رہے ہیں کہ جناح گراؤنڈ میں جائیں، لیکن قوم نہیں سمجھ رہی، قوم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہر قسم کی محنت سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہر حوالے سے ہم لوگ سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، بے قابو ہو رہی ہے، کسی حوالے سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاک بحریہ اور ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس نے بلوچستان کے علاقے پشو خان سے ملکہ سمندر میں مشترکہ انسداد منشیات آپریشن میں 100 کلو گرام آئس ڈرگ برآمد کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ نے ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں پشوکان بلوچستان کے قریب سمندر میں ایک مشکوک کشتی سے 100 کلو گرام آئس منشیات برآمد کر لی ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ قبضے میں لی گئی منشیات کی مالیت تقریباً 2 ارب 25 کروڑ روپے ہے۔ ترجمان کے مطابق منشیات اسمگلنگ کے خلاف کامیاب آپریشن پاک بحریہ کی سمندر میں مؤثر نگرانی کا نتیجہ ہے۔ برآمد شدہ منشیات اور گرفتار ملزم مزید قانونی کارروائی کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔